dwumadie foforo akeka owo Ghana ibi bua yen ewo Universal Merchant Bank ai twenty afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is so 0246751175 edina edasoni Mam Online owa manane so a ubetimi ayibi aboa dwumadie ewo Swift code MBGHGHAC02139560219 hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho ede amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Online, Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Radio. Mam Radio. Mam Online. Mam Radio. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannatu Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Yama etiefoni na akwaba ediba Mam Online Media Network ha eye Odawa Capital ha eye Odawa Hub ene eye kwesiada se wafidi nda ha onfom kwan Mam Online ene wafidi na eda no Jumedi ya debramo anopai eye bio kiresemu ye ne Malam Zakaria Atampuri ene de jumedi wi eba fraunua no so mfenua se Mam Online fo no aba uko Facebook a no search for Mam Online ko YouTube na search for Mam Online ubehu yen ewo ho Facebook no uhu a like page na afede share program no na afoforo so enya so emfaso no num NDB inshallah jumedie no eye bi otresemu enne ye hye nipa ensuro nyame say the past 2 weeks ye nipa ensuro nyame part 1 part 2 enne ye nipa ensuro nyame part 3 Enunti Malam Zakaria Atampuri aye crowd ewa hafa comment ni to program na se ewo Facebook ho na menkan emfama o de ba baby a o de free ban ehia me pa na o de aka ho de ama me mahu se Saaka Muhammad aba Ibrahim Rahina tu aba Adams Asomaila aba Ahmed Rufai aba Orlando Torres Haji Akande mechiao Michao jakende michao yiwia mayankasa Kubra Samed enso sheye Saaka Muhammad Kubra Samed enso sheye wase masha Allah ajakende salamu alaikum wa alaikum salam e ba cho ajakende mihia pa yiwi ya mamento nka inshallah odo comment ne ba baby all the free ban ehia faka ho mame na menkenkan efama etifo ne malam so entiase se wo question bi efa jumedi no afato ase na enkan fama inshallah malam aye krado ewa ha yes malama puro ni minim yes malama aye krado ewo efia ha a ode nipa nsuro nyame said the last 2 weeks here by last week here by so na no obi ebe bisa se ye nyina so ne san enti na ye ka se nipa nsuro nyame nyina so like ye nchirechire mu ne san aye no nti ye ka se nipa nsuro nyamalam me ne metiefo Kubra Samed nom Rahina Ibrahim nom Rahina Ibrahim se woni nipa kro Haji Akande nom ye na ya kado ye chense odijimedi ne ebebreye no a chirechirem die nti a u kase anase wojidie se nipa nsuro nyame na fabreye me a me di jinedi e ucha me di Faisal Muhammad ena me ne Malam Zakaria Atampuri ena ye di jime malam efibre ko die kase muni odia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا أتم فوين كوباسي se eyana dum enene penti ene no pai yesu yetime piebie e basa na na ke se nyankopon oye humoboro ehene oye odefo ohene
saa yankopɔn no na hyɛ sɛ nipa a sabe woyɛ gidieni wodi wo ho ɛto no so wɔ na saa yankopɔn no nso na abɔdeɛ a wɔ soro ne asase nyinaa nso ɛyɛ ne dea ɛna ɔno nso wɔn tonko ɛna ɔno nso so wɔnda ɛna ɔno nso so na ekum ɔno nso na mankwa ɛna ɔno nso na pera na ɔno nso na sayadeɛ saa yankopɔn ɛna yɛdi kotodwe ne sufrɛ ɛfrɛ no sɛ ɔmbɔ yɛ ho ban nyi yɛmfiri ɔbɔnsam akwan na ɔmfa yɛ bɔne so a yɛyɛ nkyɛyɛ na ɔma yɛ wieyɛ nkɔyɛ islam ɛne adi a ɛbɛtumi adi yɛkɔ arjana ama yɛkɔhunu ɔfumfoɔ nyankopɔn anim na ɛyɛ me sɛ bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa anie adeɛ bi si yɛ na yɛnta ɛnka ase ɛyɛ yirifio na ase ɛbɔ afa so mentumi hu sɛdeɛ ɛsiteɛ ɔdomfoɔ bi ɛde sika ɛmbaeɛ ɛma me ɛna mam online foɔ nyinaa mensan aka me deɛ ma mo nso mo nsan aka mo deɛ bae yɛntumi ankae ɛnda nase ɛna deɛ wɔm ni sɛ ɛdeɛ ma ɛtumi kɔyi yɛ saa no nipa ne kan sɛ ma yɛmbɔ din na yɛnka sɛ bi a obi sɛ yɛnyɛ ne se ɛba saa no kyerɛ sɛ akɔyi asidane bi afiri mu ma adwene no asɛ yɛnka nti meka ama ebi atiefoɔ bɛtie a domfoɔ no bebree wɔ hɔ nom a ɔmoyɛ a ɔmompɛ sɛ ɔmo din bɛyɛ dɛ bɛba abɔntene nanso so mpaebɔ no de gye sɛ yɛkae na yɛbɔ ma ɔmo no atiefoɔ so bɔ ma saa nkurɔfoɔ no ɛna obi nso so wɔ hɔ no sɛ bi a ɔpɛ sɛ ɔma na ɔne sika nyankopɔn so nim sɛdeɛ nakoma asitie nyankopɔn so ndom no na wɔnyɛ bi mbaboa ɔmo a ɔmo so aboa no ɔmo nto ntwene deɛ menim ne sɛ sɛbɛ me a megyere ha me sɛdeɛ sɛ mewɔ sika yi sika ma die no ɛdɔɔso bebree by wubu sɛ baabi a mede akɔto hɔ twɛn temu ada wahwɛ ne a wɔbɛbrɛ wote ase ana nti deɛ wɔtumi de ama nyankopɔn no ɛna wɔbɛkɔ kɔto na temu ada na yɛ mfaso kɛse ayɛ dɛ ama wo na ama me nti nyame yɛ ne sie ɛma yɛ na wubu sɛ asɛm anaasɛ woyɛ ne sɛ woka yes sɛdeɛ wasi akeka wie die yɛnkɔto state na mebisa sɛ etiefoɔ ɛhwɛ no dɔɔso comment na hyɛ ase baba ebi sɛ wɔn hwɛ no dɔɔso pa na ebi ana na first time a obi ɛhwɛ na okase nipa nsuro nyame ebi a mekase nipa no anhwɛ part 1 wanhwɛ part 2 na yɛ part 3 okase nipa nsuro nyame ase ɛyɛ something ɛyɛ bibi kakra wɔ nipa ni so sai na obesi akyerem ama nipa kona ɔhwɛ yɛn nɛ no ebi a nɛ ne first one ana sɛ ɔmo a obi a follow yɛn part 1 part 2 na chance obenya nto aso no sai na yesi ka kyerɛ ma na hunu sɛ nipa nsu nyame na yɛ ka na nyina so eni nyame enye ne yɛ maye ɛne na saa na wubusa media gisi yɛ koke yɛ chi kakra okay so ho ɛya na emprepe ne bagina ha ne ma ya me de me bibia to nkyɛn na ya use bible ne Quran ya yɛ de akyire mu ti wubusa me nsam hye ya na me mpɛsɛ mbatoto apapa so ade a me mahunu ɛwɔ me mabra bomu no anase de me mahunu wɔ bible ne Quran mu no ya na me pɛsɛ ya nyina yɛ de yehunu na yebusa e ho se enti yesuro nyame na me bo ana nti de di kan fa me ko Jeremia chapter 10 verses 5 na yenhwe asama e wo ho no mu ansa na yatime atoa asam no so 10 verse 5 na yenhwe asam na what say efre afuomu kaka motobi asam ni nyina no we na ya na tampuru ka che asam ni nyina no woti ase ana unse ye wo gidie bebere wo ho se ye wo bayi a timi chinipa ena obi sum dua tumi bi wo dua ni mu atimi sai nipa ena obi nso so aye honini bi na wo so wo anu wo nan wo ani a otimi ko ka kire no ma wo sai nipa nye ye gidie no chiba hunu enti no me hwe ye bible na me hwe ye Quran mu na ya na ma dwene ye me saka kakara wo se minim die ne wo fom ena ma dwene ne so wo fom wo di ase ana ena mbanimfo nso ka asam bi se wo yafunu ye wo ya
na sɛ woamfii wo se a obi nhunu sɛ woyam yɛ woya enti tam bia no mekasa ɛkɔpem deɛ menim no sɛdeɛ bɛyɛ a deɛ wɔnim so so ɔnyɛ dɛ ɛmmɛtoa me so na menim deɛ ɛnyɛ dɛ ɛnkɔ soro wote aseɛ na nti saa gyidie no a yɛwɔ no hwɛ yɛala mentumi hu sɛdeɛ mɛsi kaa nnipa bɛtumi agye madi wote aseɛ medo me nyankopɔn baako pɛ a mesom no ɛyɛ me sɛ anyɛ adwale no a bɛyɛ benada no mene imam o asɛm a mekan meboa a ka menka da mene imam bi yɛyɛ salaba masalaki wieyɛ ɛna mehunu adwuma a wayɛ no ɛna mebɔ n'aba so sɛ imam wayareɛ o sɛbesɛbe imamfoɔ no bebree ɛmpɛ adwuma nyame imam bi tie wɔmfa me bɔ ne nkyɛ me deɛ ɛma meyɛ sɛ ne adwuma a imam no yɛ no ɛnyɛ adwuma ketewa ɛna wɔde n'ahoɔden yɛ no ɛna me sɛ ɛnyɛ imamfoɔ no bebree ɛna ɛnyɛ adagye ɛkɔyɛ adwuma na sɛdeɛ wɔsi ayɛ adwuma no deɛ mabɔ w'aba so because wayɛ adwuma paa a obi hunu a ɔhu sɛ imam afuo nie anaasɛ imam adwuma a wayɛ nie ɛna afei de wɔka na kosam ɔse me no wɔka na koraa kyerɛ me sɛ mbɔnsamfoɔ ne aha ne wɔ saa kuro no so ɔse bɔnsamfoɔ ɔmode yare to ne ba so na wɔde ne ba no fa ha wɔsane yare na yare no kɔ a na ɔba ha na ɔmasan de yare foforɔ ato no so enti ne nkurɔfoɔ no sɛdeɛ ɔmu si ha no ɔmode yare si ha ne ba no anyɛ saa akɔra nka wɔkɔ n'anim akyɛn saa medɔ nyame ɛna meka yi imam na aka saa kyerɛ wɔ no wote aseɛ na imam akaseɛ no na akɔra a wɔkyerɛ no deɛ nso te sɛ wahu sɛ deɛ asɛm no siteɛ enti no saa asɛm wɔ bi na yɛ na meka sɛ nyamesomfoɔ no ayɛ sɛ yɛtumi gyina brane ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ gyidie bi ɛtu yɛ kuma mu na ɛkɔba sɛ yɛnyɛ na yɛka sɛ sɛbesɛbe bosome hayɛ bɛyie hayɛ yɛka no sɛ nsuo hayɛ na sɛ sɛ nyamekɔpɔn ne nwoma no a wɔde berɛ yɛ sɛ yɛ bible ne koran no ɔde bɛyɛ deɛ ɛnti na yɛ na meka ho asɛm no obi ayɛ n'adwene sɛ bia yɛ meha adwene dodo wohwɛ kɔmhyɛni mahamadu sallallahu alaihi wasallam yɛsi ɔba amaka no dabira wɔde mfie bɛyɛ sɛ dumienu wɔ sɛsɛe ɛne wɔka abosomsom ho asɛm because sɛ obi som bosom na woka ne wɔgyae bosom no a wɔyɛ nipa sɛbesɛbe wɔyɛ gyidie ni wote deɛ meka no ase ɛnti mebɔ so a ɛnyɛ biribia nte da mepɛ sɛ me ne wo yɛte yɛ ho ase sɛ nyankopɔn na arenti na yana obitumi yale japadeɛ na watu first wall ahyia na wasan de security ato ano sɛ de bɛyɛ obi nyɛ de embo awuram na yankopɔn de wabɔ nipa no na odi na basa ase so ha ne wabagya na to sɛ busum kunu motia kunu bayifo kunu ensuo kunu masa abeyi ɛno nti na yale meka ho asam no me ma chapter si bie na minim sɛ wabie hɔ de a chapter 10 verse 5 nam what is a frɛ afuo mu kaakaa motobi bosom bi wote ase ana kɔmsɛni mahamadu sallallahu alaihi wasallam ɛna ɔmo se obi etu ne aduro nipa korɔ no no ɔnyɛ gidie ni no yɛ bosomsom ni wote ase ana ti yɛ ka sɛ bosom a betumi aba sɛ bosom dua yɛ ka sɛ bosom a betumi aba sɛ onyono nateɛ ɛna ɔde ne yɛ nipa yɛ ka sɛ bosom a betumi aba sɛ ne yɛ nsuo yɛ ka sɛ bosom a na ɔsom nipa ɛna saa nipa no ɔkyekyere kɔmsɛni di to hɔ no mu enti anam saa no ntino yɛyɛ nkramofoɔ no a yɛwɔ wiase siesia no ɛnam saa aduro no a ɛtumi nya kɔmsɛni no ama yɛbɔ hu yɛ imam kora tumi ka sɛ obi yɛtum aduro obi tumi hwɛ wo nan saa na ɔsɛ obi yɛtu aduro nansa me na yɛ ameyɛ kakra bi a obi hu na ɔsɛ malam wɛdeɛ woayɛ nkɔla asɛm o mo nso so muslimfoɔ ne yɛnim sɛ mo ya de na sisi a wona no mi hwese de wona bibia wo na wona no si ho na enye kwa ena wodi ti ho ena me sire ena me ka che no se ade na siye no ma hu ni ntemte ma ndika antiriti no enne na ma aye de abasa no se dabi masa me ko ya me ko yire me ho mia nso sie mia sa no me na ne ko wa wo hese me ko tie sa nipa we ya ka sisi me namba bi a wondi mi nkasa wodi ase enti no na yankopon no ayi na di wo bible me ka kire me ne wo mienu se saa nkurɔfoɔ no a yɛse ɔmo ne yɛ kɔmsɛni no ɔbɛka ɔbɛyi ne sumayam nsɛm ayɛ dɛ akyerɛ yɛn ɛne wɔ se saa adeɛ no a yɛ na ɔmo bobɔ to hɔ no mu no ɔmo te sɛ efuo mu afrɛ te sɛ kaaka motobi
kaka motubi eye ade a wakɔ wafom na moku ya tutu waburo na wodi matade we na kɔkɔ hyɛ dua na ase na wama ne kyɛ na wapagya ne nsa se kaka motubi otumi kasa eno no na Bible no ebaka sa abosom na ene yenkramofo ni bi ene ye kristofo ni bi esuro na yama amanfo ba hama ye tutu ahombone ne ye tutu bosom ne ye tutu bayie no ono ho asam na Bible ba ye de ebaka akire mi ne umi yentie ne ye hwese ni pasuro nyame woti ase ana se de obakan se Nyankopɔn ka wie na wugidi se bayie wo ho Nyankopɔn ka wie na se wo na bu na se wo wugidi se anya Nyankopɔn na ma wo na bu na anya bibi foforo de a ekese wo nsuro nyame wodi ase ana enti wo se oti se efuo mu afre te se kaka motobi aha na wankasa owanu wankasa soa na wasua won ye bobusum na ye bone wodem enti ye pese edi no kosi baby osi ni yasoa no ko wonante nkwai tumi na wono wono wo ye de wonante nkwo wodi ase ana enti nipa na wono wontimi nante ni wontimi nsole ne wontimi ye de na wodi bibi ko se ne mu a wo hunhuma timi kum nipa nti Bible na yina dia ka se saade no eye nipa na ya na wo ye de obo na obo wie se ono na san ye de esuo no kosi ho na myankwai se na efise wontu anamo bosom timi ntu ne nan wontimi mpagya ne sa ene wontimi hwɛ nso na myankwai se musuro won o se ma yensuro sa abo tie imam kora se obi bosom bi aba ha no ena ya kandini a ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bosom ni bi kora so esa achi no Nyankopɔn so se ma yensuro no enti wobetime gi sa ntam mi ni we adi ama na yie gije ofa ba ko na se sia mi fa Qur'an no ana se mi fa hadith no o se ma yensuro sa ade na mi nkwai o se na wontumi nya boni bia Allahu akbar what ya sia na enso so ayana me kan mi nim se de mi sin kama asam ginya mi na babo wa me aha onye obia ho asam na woka wo aduru na etu komseni no de eye komseni no ho asam na baburu e kan sale o enti wo kai se wia na wuti wa wo se o aduru betimi aye nipa aduru betimi akum nipa e ke se aduru na kunkum nipa bebere bayifo na kunkum nipa bebere wo ko nya ne wa fa hefa eni baburu eni eni Qur'an mu masa mi asema mi kai wuti ma se ana to aso ne ya hwe na papa yensu inni won ho assembly ina no ndie ke se busum no de Nyankopɔn pese o declare yen nipa no ye ti ase ne se ontimi nye papa ena ono so o yen de ontimi nye bone na ayede na busum bi ebechi wo ayede na obi di busum etu woduruma ne yawo aye question we se no ayale bepe answer enti ma me Bible aye Quran so na yen ye de yen fan support enti de ma me ka se nipa nsuro Nyankopɔn ne se de mi kan me la hakubaro de mi mati no me kwa se me nan ne ya me ya mani ne ya me ya ana se me ba ne ya no obi ka se bosum ne ye ya mi suro nyame to maka se dabi na wo so ba ka se ampa bosum ne ye so wusuro nyame se kwati ni ban suro nyame no na se man Quran chapter 25 verse 4 ne ye asambi so a wo hono mo aha nti mi ni ban suro nyame na ye ka no wonti ase a eno na ye de ye yi ba no because obi aka kire o se Quran die na sam nyina ya no kore me bwana na Quran na sam nyina ya no kore na se Quran aka wie na se enye adwuma de na kire se ya no kore woti ase na Quran ka asambi o se fala o se fala sola o se wala sodoko fala sola woti ase wa wonje no kore ne de endum wonsusu a ye aswale susu a o se minsum woti ase enti ne kire se ye Islam e wo sisi ya no fala so de kono ya ti asese gi no kure ni di wala so la no ya ti asese ya sala no by fala so de kono ye mfa nya adwuma gi no kure tum no dia mi kan sebe esuru ni asase nyina se oma no kola obi obetie bia getum se dia meka no kono an na kante no ade le yede aya no kure o wie so na wakati o se yanka anya yie na ke se fala so so kono anya adwuma wala so la na yede eye adwuma na sale eye no ye ni minu na enam wa bie Quran ye na kan yanko Quran chapter 25 verse 4 nam nam na wakwati no
afa asomni a wo mohwe assembly nanu no sesia akrisofo ne nkamofo nyina yetimi kɔ abosonsomfo ho yetimi kɔ dane nsuo yetimi kɔ babia ani kɔ se yekɔ nyina yetimi kɔ ade ntira yenkramofo no ebinim no ena kristofo no binim no sesia yagya nyankopɔn soma yede ato ho akɔkɔfa ade bi a yesom na saade na yesom no sesia no wontimi mbɔ nipa ena wontimi mbɔ hwe nso ena Quran yede wo ka kire ye naam na wo mom na wabɔ wo mu sabosom no aye natie no nyame ne bɔ no ensuo no nyame ne bɔ no nipa na wo se wo ye bayifo no nyame ne bɔ no me bɔ na ena wo ka ho sam se sankrofo no nyankopɔn ne bɔ omo naam yangoe ase na wo mitumi se obeye ohawade assembly yinanu no wa wuti ho no ma sese a wo ba yare a wo se obi ne ye no no ana se mutie ne ye no no Quran se sankrofo ni na ne omu kono musum nyame ne omu ni tumi se omeye ba omede ba ye den omede ye bibi anti atampuri nyina hada bia ne wotiatem se nipa nsuro nyame aya no kore ale nti ne yankopon na wo gidi na wo so no pa wo di umoma bofom kopi onwumere wo se nyame nti no yankopon ka se na untie ya ko ka se Quran na da ho kakaraka to se wiase nyina wontimi nkan wie wo di ase na wo ko wuram so ababia yankopon epem kan wo Bible no Quran mu se me soma me difo bi na wokɔ ena bonsam anase motia ekotwa le kompona so wanti man ko no wonya bi by the me Quran nan kasa na me gire mu na me kan sese no me kan wi a na wo se ogidi na ya na nipa se eni ko se me na me ka eni ko se de nipa na wo ka no eni ko se ono ne ka enam sa ade ne ntinim onye de wontie ade so ye onyame asam me ba ma ba ka se me yanim de ni me da bia me gira papa me se man ko school na me so man ko makaranta na mom ne de ya wo mo kan ya me tie ne de mani hu ne na me ye de me ka kiro ma kire no nti de wo won fabra na me ba ka kire me se de Quran kan oboa sa sam we ye kai nti gidi Quran e ka kire se o mti mi mbo hwi nya sa na wo ka na se sia wo imam aba ka kire me se wa wo ba ama bayifo achi no me bwana nti wo gidi se bayifo na achi bayifo na ye de achi wo ba na awiye no na Quran se nipa no so o mti mi mbo hwi no nya ke se wo I was say wo ka kire Nyankopon se wo boa nipa nchi me ba we what did America na say enti se wo ba na say obi ka say bosum timi yafie wo na waka kire Nyankopon chapter ni say wo boa adare bosum ankum nipa ana say wo kwani o say sa podia no ana say bosum na wo say wo ye ka mutu bi no adano ebi ye komteni me boa na enti dia o kana wo Nyankopon wo boa na say wo timi nka sa dia ade wo dia ja ba fa me dia ne Allahu akbar dia me ka me boa na e fi Quran mo what ya say na ene na sa ne tie dia Mam Quran chapter 7 verse 35 na yahwe assembly so a wo hono mo what you say na me dia me kan ko sia ne say won say ye ba ha ne mo 7 ye ndua sika matiti mu nsam ena abia dwumadie we ne aboofo nso so firi abureki de ne babi eboa say Islam ye de enko animu enti se wo ba gina ha say na ya na wo pese wo ka se de ba ya nipa batimi ate na o ma ya clear wo Nyankopon asamu se de be ya o batimi akonim na de butaya nti muti ade no ana se mu yi kuo we edi si o se yanka ya na obi adi hu nsida na wo ba gina se wo batoto apa so a ebe yi eno ti na ya me ba hada me boso na me boso e de se otonfo ba bi otambo mu no aho ne hia no wo di ase na me ma chapter bi se bie na ya hwe chapter 7 verse 35 nam yankoi na ne pa ku bia wo mre assembly na no anese no nipa betumi aye be se 1000 de bewu me nim Nyankopon nenim enti Nyankopon se ene dua yi aye frɛ se ane kosi ada no enkopem nwumere no Nyankopon nim nipa dodo o maye de o mawu sa ne waka yankoi se na se wono mre no so a nam wantumi ntwentwen so do bere ba akoko assembly na no doctor ginamu na mo me ka se me ma me yare ya me ko doc me ko sinem se me ko hwe no wallahi ase me ko duru doctor mo hono mo mi wura mo hono mo ase adoye kakari bi me yema nkola le wo hono mo no afi ni me ti ono mo ko tam aduru ne box bi kakara kabino esumba ko dese de no bi di betu no ma yi pane we no ma yi dure we bebre na ma hu se me ma me de wa yan kwan wie what you say aduru we aba ne me ma me wa yan kwan na sa na me ma me so ko ano no wo ko enti
enti o se emere no Nyankopon ne ka kire me no Quran mo se 77 enye me na me ka sa o eye Nyankopon ne ka se gi sa tam edi what you say aha enti emere ne so a wontimi nsa emere no ho doctor ntimi enye ohwe ena aduro wura ntimi nya ohwe ena moti enju nya ohwe o mere na so no Nyankopon se emere na so twa so me de wo ko na yankoi nanso wontumi ni emere no anim asam ni nan no se bia ya ma wo se mfie du ena obakọ na bayifo bi se de ya na imamfo no bayifo chichi omoba no ewiye no ana se kabire kilefo bi etimi tutu omaduru mamu wo no kono arse mi kacho se nya no kure kura se nya no kure date na mi ma che no se enduria bi pie ni soro ni asase obetimi gi kwana firi ho bi pie ni ho no obetimi gi enti se ye gitum se aduro wo ha etimi eye nipa sa aduro no ebi kora ye komsani me bwana enti ya gie dia sa ayewe no ya posi no ya nyagima ena mi so no mi ngi ntum se konani no enye de enye aduma mi hanani o aha obi temi dia na se na dia wom ne se dia metima ka kire wana se aye ade bia aye 77 se dia mere bi na me no kan Quran chapter 43 verse 23 24 no o kan kire se omo titi asam no dia dika no na omo wo ka kire omo se omo som nyame omo se dia bi dia ye gale mu ye beto se ye papa no mo so no ye to aso enti na ke se ye yu se aya ye Islam fo ni agidie fo ye nam no dia ye ti no a Quran ne da ho no mo na da bia wo bia na ye te se enne ne ye twere sa atam no ye fa nye adwuma what you say na enti wo se ebere ne enso ya bayifo timi ki obi na ade enti na bayifo timi ki obi me ka no maye bone asam ni na no ene to aso na yanko ahye ho no na de enti a omo mpese o magi mi asam na die no Nyankopon so ka ho asam wo ho no na ehwe de obaka nam 36 say no Adam ma aha se asomafo ba mumu asam ni na no Adam ba ne ye ho ya eye wo ene ye me ene ye imam ene ye pastor ene ye pope ene ye sheikh me bwana o ene wo ka kire se o she bi asomafo bi ba mumu ho a nam o free muan kasamumu on free baby o dabi onye so robofo ene onye motia ene onye kabire kire so o free wa mu ebia na wuru no kora ne na dodo baade ene bi kwa na wuru no ne ye lebra ala se wuru no ne wagimam o free wa mu ene se oba mu ho a bekenka me nsanche na wodo no kire mu a ne oba sebe enye hadisi na oba bakan aye nwoma na ye friend se Quran no onu ene oba ba yimu akenkan akire na adwene wom se wusu wonti ase a wo de wusu bra ba kire wa adwene na mo ka wie na se Quran de wo kan ene kure dia a wo se wugidi nam yankwai ene obia obesuro Nyankopon asem na wo ka no se wo ye tentene se wo ko school se wo anko school wa wo bati se eye Nyankopon asam na wo begi atum se eye no kure no na wo suro otumfo Nyankopon no na obayo ne pa no na de o ka kire wo se busum ni ho because wo busum na wagi edi se bi ye komseni no eno na manka mofo ayira no wo gidie we na wo se ye kitwa no sa gidie we no ena manka mofo na ye de ayira no what you say eno na wo ka kire wo se na wo besuro Onyankopon no na de ye kanka Quran na wa wo gitum se Quran ne ye kanka na ye me na me ka no na wo asuro no wagi edi no Robia ma wonso abas woni areho abas aso a ne aye temada se no wunsuro hwe ena wunya awire ho nso so Nyankopon de obakwa he arjana na de ndina sa aye mam online de ndina moyeye anya arjana obi de bon zampan pan no se wo pese wo sakara na wonye nuhu dia tie mam online what you say na wunti hana hefa na wo sa akobiem what you say na enti nipa nsuro nyame no se nipa suro nyame a kanye onje ntum se bosom kire nipa o ko onje ntum se bayi kire nipa o ayesa na wo bere arabufo na omoti ni ho ano kire sam no omoti ase ke mi no mi nu woti ase na enti sa mingi di se bosom sam na omo dikika ya na me moti na kike wala ebi nkike omo enti omoti mi nya akumapa edibi mane gal hase yamfa sia sore dan yamfa ntunsuo na imam na ono adwembore woni tirim na ono wagidie se ni nua ne ye no ni papa ne ye no ni panye o
papa ba ko so ne kan wo se ye nku ne ya sai o what you say and onu so nya na wonu wonim se bia wudi saa aduan ne kwara timi ma wo bubu sebe ge ko ya dia we na wo wagia teraso no asokin ba wo so wo yare enu na wo se ko ka se wonu ya na ye o what you say anti da bia me ka se nipa nsurenya me no aye bibi ena ma huna nti me ka sa no nti mpase me san ka bibi to aso na nipa ti me ase kakara me ka se me ye nipa foforo bi what you say by the Americans is here no the American ma atiefo ati na o ma sinipi na asine ta se efiri ne kopima atemoada maka ho asam ne se enye me bo pa ya na me baba ka se o hanimo no obi a wan ko sukura me ka se minim de o se me ABC dia me boa ena obi kire abede editu honomo o ja ko ho ye no me na me kinkan ya ma ne ko hura me tirim ena Quran ni Bible na mechanics se enu na me dia ba wuram no enti se nyanya me hye ya me teacher ni wai me malam ni wai enti Nyankopon no otimi seda esam se wa ye de wo yi obi ama na ba ye adwuma anenti na wonyi ndi ena se aneti ye dia Nyankopon ekeka nsam ne bebere ye de egu ho ma me Quran chapter 72 na wakane 28 na 27 na ma me na Yahweh asam bi so awo se de be ya de me kan ni papa ti ase no hu se wuji mas ninsam ne dia nyame ne wagi me di o me ya hwan nam yankoi chapter 72 verse 27 yang hear some nam ono ne insumaye mu nsam indiafo what you say na se o ma ya no mo sore se me ko hwe na me ba mbo ni hwan no wo kan ayi Exodus Deuteronomy chapter 29 verse 29 wo se ensem na ahinda no eye ya wura di ya na dia wada na edi no eye ne ye ma edia se mera no ye de ye ndi so wo se obi yire na wono no da wo dia se na obi koko afu a waye ye kora no ne wo wu ye kora no wako kemienu edia ka wo dia ho se ne ma no nyimi se ne ntina wafa aye wo nua awu aja ne japa de wafa aja ne ma no wo dia se na enu ba ye ne atimasi wiye nti Yankopon ka se som no na se wa nsom na enu ne haw no nti anya se bia de ahinda no wobetimi akọ obi foforo ho ama na kire o ma na yie o se de ahinda ni na ye Yankopon de ya wo de ase na nti o se otumfo Yankopon ena sumaye mu nsam ye na ye de to ato ne ya hwe de o ka na o ma ho kwan se obi benye nisuo o se Yankopon o ma ho kwan se de ono Yankopon nim no o ba ma obi ahu no wo be se ohunu example na tetia se de be ya maka ma o te ase entem wo kan Matthew chapter 4 verse 35 Yesu say edano ne don ne de obi anim suro bofo no nim oba no kora na ye frem Yesu Kristo me ko me yere minim wo kai Quran chapter 72 verse 26 na ahwo de wo kan na chi ho a kom se ni se mi minimo se ebele no se ye tentene ana se Yankopon ye ne tetia mi minim wo dia se o se ka se minim se de wo de ahye mo no aben ana se Maria ahye mere a ewo akira asem ni na no enti wonu Yankopon ne ka kire wo se onu wo ninim die no won kire obi asa to aso ne yahwe ase nam ne nsumaye mu adinim so nam ose jise obi a wasamu ayi no se ne sumafo asem ni na no enti no sebe obi ani ho no me ba se ye wo ha ne Yankopon se odi gold e bre obi ho ne mpe wo wi asese ha wo di ase ana obi a pe wo wi asese ha enti se wo ya nyina ya sua de aye wo professors ene wo sekefo ene wo imamfo ene wo aye teachers me bo ana ya nyina apere ena me so na me pere because da bia ya me ka wo ase me papa ne wo bugu ne wo bo mpai ma me wo se wonim bibia wo di baja akoda we na mom Yankopon ene nim de wo di ba ma akoda we ene Yankopon so buza me se si a me ma o de wo di ase ana man ga se me pe aburo san man ga se me pe se me ko aburo chide man ga se me pe cash man ga se me pe sika bebere ene me Yankopon de ene se ane tie dia ma me ko gire ba bi nka ya me asame me ususu wa nko suku ene Yankopon se ma bie wani ma bie waso ma bie wano kola koka wo ya Yankopon ena asemu ayi mi se me mbra maka ya me asam ena wo kai Quran chapter 14 verse 5 so no ka je wo se won suma ni pa bi o
gise nipa no omo na kasa ne nkasa no ba yede obasuma nti se mi ma baga ne hane mu anase mi kasa wo ga ne hane mu a me gina ho se ase asante uyi brofo firi ho yi hausa firi ho a e bia asante anto so second na oboto so third enu nti na me so me gina ha me so me kasa nti de wo tie no aye Quran o ena omo twere Quran di ba twi no omo ye twifo we di Dr. Ahmed Adusai we nso di Sheikh Haruna Enkansa wo he Enkansa no osai aye hefo enti sebe enfo wo kosa asesam ne obusa ngasam no emabo tampu da sam ne ntungu se Quran ya translate no amba ne yie na wo wo no sebe ba bia wo firi na wo kosa atini na wo ba ha na wo ba mesua twi no enti wo nim twi ne ke de o kotwere kaje wo ngie sam ne ndi to aso de ehwe sa asam na wo ka no na na nim na chi sura bofo di akonia ba se ayanfo what you say enti ebasa na nyankopon sam yiwu sa na me fa ne se emfato ho na me ye o se nyankopon asam me ayi mi metampo se me mra ba ge ma omla ye de enkasa enti mi baba kata nyewu na me hwe wo na me kasa o wo se sura bofo ebinom wa machi ena binom wa manim ena binom wa mnifa ena binom wa mbonkum na to aso ye omo ho ye de se de be na obehunu se wonom na suma fo no de wonrade asuma sem no atudwa what you say na minimiansa me bwana senka minimiansa nka me ha me ho sa de nyansa na minimiti no me ma hunu se sura bofo no o ma ye de ma hama e no mo hwese asam ya na tampu de ka enti nya de Quran ya kan na me asese me ka ya ka Quran ya sam so a wo muri a odi kum wo se won di ase wodi ase na enti no me na me te hale mo no me nyese mi suro nyame pii nipa de da bia wo ba fom bai de me mahunu wa Quran mo no de me so me gire haka no ano na je se wo ye de wo gidi wodi ase na ma me Quran chapter 39 verse 34 no aka asam bi wo ho se de be ya o ba hu se mi no wo kan Matthew chapter 10 verse 41 o se de obaji odifo ewo odifo dinimu adinu odifo ka tuya ne yankopon di mama na te mada Allahu akbar wodi ase ena de obaji osumafo ewo osumafo ni dimu no de osumafo no so ba sabaka no ono so ba ye de ono so baka yantie de Quran kan so na yanko yanim naam Quran chapter 39 verse 34 say naam na ne ode no kure no aba ne wadi eho adanse se etisa no wenum no nkrofo a woye atenefo no Allahu akbar wadi asiana atampulu bagire halimu no wati se maji biribia wa mebotum se me de ma twere nie nye ko de Quran yaka nye de Bible aka me buza se enti sasa mwenu aya no Quran na se nye no Quran se de wodi no Quran na aba no komseni wa ye de wodi no Quran na ye de aba mi magi atum se aya no Quran me so me ye de mi di ho adanse enti ye ka tiri na fo yanko popa wodi me ye de wodi mbaka ho na wonso so a wo se dabi de atampulu kan nye no Quran nyamom de wodi ya no Quran wodi ya no wai on se dia samsi dia enti wo busa mi se atampuri nipa nsuro nyame no ase ne san ya na ye we bia because in some way say ada ya Quran mu nye bibia na Quran ba yo o se ye mfa ndi djuma ena dia bia ya meka no wo koto mo ba phone no ka je se nsuo buru mo ba phone na asai o na ma na nsuo ba na wo pe roba wo de ye dia mi de be kechire ho na wo nipa dua ne yakopon ka je se wo ko sombo soma e be sai eno de wo nwene ho de Quran ya kan bebrebe ni na ayekwa wodi ase ene na sa na tie dia aka ni ma no bebre o se ya kenka babia Quran ase wo condemn se bosom no o pese o kasa na hunu a wo ye mu se bosom no timiye nipa bibi no efiri yakuma mu mame Psalm 115 verse 4 na ye asamna wo hono no de kami to so ba nipa na wo busa ma o mo se ya ka se obi ya nyamsuro ni na dwumedie ne se ya ka se obi nsuro nyame ono so ne dwumedie ne se eno na mama sa ko maki kakere bi se wo ka se ebie ne nipa ko ne nko na waye de o ba betie se de obi ya obetie ni ye na wo hunu se de atapu de ka no se bible wongi ndia ene nka sore ne ja kwai se Quran wongi ndia ene nka esare ja sale ye eno ho asam na me ka na se obufu mi dia na ayamia na wabia yankwai Psalm 115
1 fire. verse 4. say. Wa ahoni ye jetes nisika. Assembly na no busum na bi ye komseni no. La kwa kubalo. Busum na agidiefo na atwam no yakunkum omoba no. Ena Quran Bible ne ka kire mi no mi se me pa chew. Ayi abusum no. Tieni yo. Ayi omo na omo se omo kokoye ade abetumi akum nipa no. Omo ye ahoni. Na amyanko. Nipa nsa anu adwuma. Ayi nipa o. Ena wakosa netie. Edi egu nsu egu mu awaro owoni wiye ya na ono di ko bo ni ti kurukuru wa na wodi nani tuya ha na wodi nani tuya na wodi na so tuya ha ene wodi ne hwene tuya ha na o si we ye bosom ene obi nsusu ati sika kwa ye akoto ene waso na besi wo Bible na yi na di aka kire yanko owano sa bosom ne o mu ya o ntimi mara no na so wankasa sa bosom no wodi mi nkasa ukasa salamu alaikum abudi ukasa aguofia budi Bible say me nkasa anchiro nam owani o na wonhuna de wo si wonhuna de ase wo de american anase de Bible kan wonje ndia wo ko bosum fie na se bosum si ha ko moko na twi na fa kaka duro wono fa ko sile ni na aya fita no kase obetime bu ni prayer wonhuna de Bible bo a we na wo ti ho say sa bosum we ene wo fie hontina wo bo bra enye de enye yie sa na wo kalmoni se o papa no mo bosum bi wanko sistema nko ye homa mere na wonye yie ena santini nsusu o mo dua bosum ena o mo de ye no ti wanko ya enye yie Quran ne ka ho asam Bible so ne ka ho asam atampuru baka se o mo se o we dia hadisi bi kora kire se bi ye komseni bosum na Yakobon se onye hwi nipa ne ball no ena ko ye komseni no nam yankwai o waso nam na wanti asem o waso ne wanti asem ya kasi David to man to waso na amira no eko fa Quran ya ne yamfa wom na fe de yamfiri ho wodi ase na Quran chapter 7 verse 195 no ne yahwe asambi so awo honom ya se de wom ne se me buta yi na ne se ye berede do ade ya Nyankopon aka se bibi ma asaba mi musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an bara'aha inna zalika ala allahi yasira na samwe Nyankopon kan se biom won kan se biom o se bibiere ni hono mu ababa abato mu wodi ase na se eye mu honam anase mu masase no gise mimi otumfo Nyankopon ma ye de ma twere ne wo esoro ansa na mama na ye de abam na we ne sajime we ne ko mere ma mimi Nyankopon uba yare ya wo si we de David ye Nyankopon enti wusuro yame ye de Nyankopon aka na obetie atapone ko kai wo si wa wi nam yankwai se me ma chapter bi se bia chapter 7 verse 195 nam say esipi se enkrofo a no a makoti alafre won no wo ye nkoa asomfo te se moa assembly na no dua no timi som obi ko la peteti ni wo som obi ko la kekidie o ene obi ko la yese komsenie pension no ko la no obi ko la sum dabi no ye Nyankopon nti se eba se wo kwa na se ensuo mu na otimi yi dabi no me Nyankopon hwe ni ye na ensuo no tipe no se wa ni Nyankopon na ye de wa ye adwuma nti wo kwa dakro no kwa ne komdi no fa ba bi anya ye no se pa ni Nyankopon na chew wo Nyankopon we de me ma hu se wo na yale wo bo am ne mum ma me wi wo kakara na me wi na me nim so gu ho me kofi ne ma sa akopɛ fo Nyankopon no o ye duaba onti Nyankopon ni kare wo han se wo mu sum nyame ensuo no sum nyame o ena dua no sum nyame ena onipa na wo se wo ye bayifo na wo kum ono ko no so sum nyame ena bo sum no so awu kan ho no ono so sum nyame bo na tie no o daho se braba fa wo mama butu so na sware yi Nyankopon aye Nyankopon no wadi ase na atampo de kase ewu muri a wodi kum na hadisi bi amba wa hwe chapter sami kan ya hadisi single hadisi ni e ba twa sa Quran we mu ya enya nyam suro ne ani wakuma ma wo die kinya enya nyam suro ne ani wakuma ma sa Quran chapter sami gino ha me bobo so na sa hadisi we wa ko nyam ni na ena mu sa ka se enya hwi mi afa ne mi sua de ade na mi sua de mi pede se pe Quran ayes na komseni ene kan asam se
yes hadith ni betimi aba bebere ampa de amekan sheikh gidi imam gidi malam gidi say hadith no yawo da'if ene tahih ewo ho kan say da'if no kese agidie ense da enyayi okay ya wasadi ya wonti islam for ya frame al sunna al jamaat omu de wo ho tijani fo ngindi hamariya fo ngindi hamariya fo susu ede wo ho islam fo susu kan say al jamaat su ngindi we mu nyina so wo ho me bo na anya hadith say mo say komsani ne kan ini na say hadith ene komsani na boni humbo dira ka kire say ebeba na sa na tie ene na sa na tie de eba sa wi a fa hadith ni hwese ni say so wo Quran mu ana a wo betimi adi Quran na support say Quran so e kan say entimi meta bo me bra na ansa ni say ama ya yira akotip a ye ba ye ti a enye yie de aka ne say wo ba bi wonu bia yenkun firi ho akore wo kase no yenkun firi ho akore ya kan firi yenyin firi ho yen sai no yen say ena me ka kire wo say dabi man sai me bo ana man kumi na mo ade ase se wo ya ne say kire me nyansa ade ne ya fere ne nyansa na wo ba kire me ne say kono ko fa Quran chapter 9 ka say me sumen anabi Yusuf wo kona bosum timi ko kino ena me suma anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Quran ne enkasa onye nipa o Quran ne enkasa na wo kona na bayifo ye de ko kino enti wo kansa na me hu se nkomsefo na ba yi no nipa ba ko miensa me de ayese na me kansa se no ko ba se du me bo ana wo de wo fa miensa bra na me ngi miensa ndi na me ngi aduni ya ntontwene ko fa bra so a hadisi kure ya what you say enti na sa na tie dia me kiremu ha na maka say nipa ensuro otumfo nyankopon ne mom nipa suro nipa no awe ni masama me dey me ka kiremu ama ma hu say what ma say na wa hu say ampa senka yesuro nyame dia anka dia nyankopon aka na obaye dey wodi ba yagima ne mom dia nipa aka na wodi ba yagima dia nyankopon na wo hu yamo bone sakra ye because sum no eya wa hwe say wo jai aduane die sebe babi kankan mbaya ambai omo nsum yam no ye free bia oduru ba bia ne obo papa ne wakoda nim wotimi hu se oba bi ko timi so hwe ne se mata me pewo na se me se me no ba ye se na ade le ko so kwara so ase adwini mu no yanko pewo wo se yanko po mpe na wajai wo ka se yangoro na se wo brese ko duru ho na wakokire ni inachi wo hagi ni inachi wo siga yi inachi na se wa huna nsom na mom bibi to wo se bayifo ne ki no bibi to wo se obi na atu na duro na ena wo yi yankopon si ho a nkate sei fa Qur'an we no ayi dia dase no ayi Sheikh Haruna Ngazali no aha na kai ayi babi mam na yehwe nsama wakale ho no se ebetimi aboa me ne wo mienu a asema me ba kita magina ha kan ye no mo se ayi Bible ne Qur'an na me kan me boa na minim se nipa obeji atum se we na wo baba kan na ye Quran obeji atum ana se obeji akinye me bwana se wu ji akinye dia ye ke se woni yankopon na anya se wu ji tum se Quran na aka mo se kan ayi bi no se de odi asampane ba no eni de waji adi ne wo ka se asam ne ye no kore no o mu ye trenefo me bwana ma me Quran chapter 25 verse 55 na yahwe asambi so awo honom sedi bebe a nipa bati de meka na ase na yahun ne yie yem se yebere no yakọ ha nyesa oh ha nti yebatimi ayana ya twaso na ono so aba amba ne sa no hwe ya na obi wo honom a on pese obetie mba no ye won sam no bi wo ha ye mbema no obetimi aye bibi na wo se aye na di wo kogem nti wutie ono so na asam na ebema wo so ahunu wo sinto a wo so wo fie wo kwa ne wa kwalete wo ho sa ne ye no nti wo bie kuna na ayan kwai Quran chapter 25 verse 55 naam wo afri nyankopon echisom die entumi ma won mfaso ana ohawbia wati asia na die wom ni se asam na meka no ye kan se ya na afri se abusumsumfo no dabi wodi ase ye kan se man fa ne se ya abusumsumfo no ho asam na nyankopon ka ho fa ho kan ho bi fa ho kan ho bi ebia na me ameka se kwara ne ma firi nyankopon ati ye de som bosom enti nyankopon kan tie ni ye na abana wom no fa ye de fa ye adwuma to aso e naam
Allahu akbar. When you boni well, you back in Quran. Now, was you want Yasia no Nipano, Asamna Wakano, and yes, Anatiano, I Quran a kind of. Who you boni yet? Who's who could have what on some tea a day? What young coupon? To us way. Concerning, yes, what I said, also I have my own energy. Ne amani hunu janumu asoche no hunkokobo bofo assembly na no ndi asema me bagin hakan me pacho makase mon frem imam makase mon frem sheikh makase mon frem ohene David nyankopon asam na wo kan no ena me baba foaso woti ase na enti mani babi enyi ne hunsi ho enka se bia mimi ya ade bia enye ena me suma makwan se dia mimi kan se wo hwe na se dabi dia me kan yesi ala Quran ne kan misra wo chire mu mame dia me magwene so ne magwene asori na no me dia awure Quran mu mi kuram kura maka o me dia o masam bam ni o ta bu le jaja no ba se wo kai wontie Quran no a mele no tie o baka mi wontie wo dia se na ala me so ayebe ho a esan so yeme de se mi pese mi wure Quran me bomba se Yakobon ma me ntam ye de emene ni Yakobon so ntam ye de emene wo dia se enti me yare me kasase ya enya hantan so anene me pese mi ma chapter sa ni baba badad no so mam Quran chapter 22 verse 73 na ye hwe asambi so e wo hono mo wo dia se na me kasase no so no abrante kukudurofo na watwe be miensa na se na watwe naini wo boasika se atampure enka nchire obi ase bi ma boasika fase bra mam online na wo so fase furuka akọ na Yankopon ka nim de oba ya ma me no Yankopon no onu onim ampa se ensofe bi na to wo penya Yankopon na odi hohoro wo hu finu ya was ase so ha ya frame be gold me bwana ya wa hefa sisi ya was ase ase na tie wendi wodie no na filito obafa wo ko fa ade na wo ye na odi wodi akoto gem na ahuria na anane enti se yare na etu wo no enso hwe na etu wo no na Yankopon etwewo aben no ho eno sa le ba na obi se be ye ne ye no ye ni be ye Yankopon se ono kora ono so wo som de wo se wo ye be ifo na otimi kun no ono kora som ensuo no ono kora som ena aye dua no ono kora som ono Yankopon enti omuntimi enya hwe Yankopon se ono na abo omuntimi ma wo mfa so de ena omunso omuntimi ye obone na ye de na wo gitum se omu na ye obone gidi ne de sai na me ka se bi chapter bi yan kwai oye sa papa no na me nsira no amen buwa bebre no la Yankopon hu wo bobo na omo fa ho sa sida no mbo ho enfa to mo aljana nam na de ba ko no se omu na obi a se membo mi na woni mi se de sitie mame nka kakrai ya wo minu afani wo fie nye me meni ya me kan ya mfa to ho onu wota ya basa onye sika kola wa hwe ni oboko ko buru kola ba bumbiro fo na wo fie ni na sadi pa no ono se me man sika ene me ka je se me nibi ndi ono ko tine se wo se wuni hande si tira wo si ni bi no wudi ya me bia mam kola ya ugiri se dia le baye na wo sai no na wo ye no wudi asia na obi kora yire kora ka che ne se wo ma ne 1 million ni wo mva tire bi foforo bi aba yebo ene wo bo na se wo kwa na tiri mi na bagu ko tege ene papa ne ka che se onibi enti sa 1 million ti odi bo ma kola ne se oni ide ti se odi abo ma kola ade ne bagu anye ma ade ne bagu wo fie enti eno so no wo kan aye be ma obi so atimi asua wo aye bi by wo di sie so a Yankopon so se eno so ye kire se ono na otua eka edema nyamsomfo no enti ase aye adwuma Yankopon so enkoso nsida omo de botaya enti omo ye no Yankopon hye ne ma wo asase so ma omo na temo da won fanka omo ho nam Quran chapter 22 verse 73 nam nam ye mfatu bi intimuntie nam
no krese Naam. wa a mu free Nyankopon echi su frɛ wɔn no Naam. ntumi mmɔ ɔse wɔn a mu free Nyankopon echi esu frɛ wɔn no ntumi mmɔ wansane Allahu akbar wansana wansana what do you say what do you say what do you say wɔn ntumi mmɔ David wansana David house fly yeah okay what do you say okay say that ka furu ko kan you be bufu oh ade bia ye komseni baye nchino adura nchino obi afase be anya no ene wo ko tunu tiri ni ko yeye na dia wori ba dia efiri tiri na ye tum se dure ye komseni na woji tum sa no nte wonyira amanfo ya fa Qur'an en kasa nchire wo mo unim yam se taba itu abawiye ye no Nyankopon enfancha be nipa nso fancha be me politics for wo ka se wo bom dia papa bia wo bakane se di wo pese wo kama nipa sure nyame no na onu afa no se wo bo na chi so hu dia dia me ka se me bo MPP party ne adi aka something me ka sa na misuro mu nye se wo mu ho o PSO NDCO CPP o misuro mu me se kaminsura ngoma ka se wa yi wo ho se wo ye politics party den no ase wo gidie wo Nyankopon ye 40% because ni papa ti kubati me yi wo yem aka asam na ma asam ne ye nyame asam o na wo gidi ni party no ho no ka se wa yira me bi me no bi ka asam se ye no wo party bi me ka wie ya no se o wa no edene wo ye party wo ye politics ma asamasi nyame asam na wo me ka ye no ene me ka je ne se ay madansi ni ne ay Sheikh Faisal last 3 years manto na wo ko say lai e ko to ma wo party no unye politics ma no ne mo mi manto me mo na me ko ayen kwa se agima am me fele sa ka ndi na man ko to wo di ase asam no ko ya yire me enti o se Nyankopon no adia ono se obaye no eno na obaye ne mom bosom no bayie no nipa no wo ka se won tina se mbɔ mo ansana won timi yede won timi mbɔ wo ansana nam yankoi na se won nyina bua won ho anu mpo se obɛbɔ wansana Allahu akbar asabni na no Allahu akbar amba Allahu akbar amba nam se won nyina bua won ho anu se obɛbɔ wansana nam na se wansana hwim won ho bibi nso a nam won tumi ne mfiri no ho Allahu akbar Allahu akbar wena imam se sa ni adiyan ne aye komsani enti ebia ya ne ba ene bia ya ne nana enti wo tampuru na wo nim dindie na wo ba na sana wo nsua adiyan na wo kasa asamwe no ye solati ya wo enti mime kase no obi buofu yanja ko ne ma ya mabɔ masum adiyan din na wo ba bɔ masum a de me kan gidie bi ekura ono no mi yefri o makuma mi yefri nipa kumam to aso 74 ne hwai nam wonfa obuo ma Nyankopon sɛ de efata sɛ wodi obuo ma no wodi ase asema mi baka kan ni na hwani kan ye enti ye di buaman kai ba ko busum ho kai ba ka se ye di adura ye me ba ye ba ka se me yiri ye di adura ye no ye fa buama no Quran chapter 22 verse 73 na wakan ye no babi wo ha ma yira kakara babi wo ho no so kan asam foforo e de fo aso ana okay 73 na man wie de o say ne o hwehwe ne ye hwehwe afiri ne ho ne nyina inni ahoden okay Matias by Quran chapter 22 What we say 22 bana what kind of 22 yes Suratul Hajj yeah Kan Quran chapter 4 verse 74 so na me hwa asama ho no one see the city ya 74 na pese ensamno ukasa na odi asisi so ma nipa ati ne ho ase Quran chapter 4 verse 74 say enti ma won a woton wi ase asetena doko dekoto daachi no nkun wo Nyankopon kwan so wo de wasi ha aye na me pe no ono de wo kan say
ɛwɔ nipa no bi wɔ hɔ nom a woka nyame asɛm sei no a na ɔmo bu afu na ɔmo pɛ sɛ ɔmo tu bɛhyɛ wo so na ɔmo tetew wote aseɛ na asɛm a meka asɛm asɛm mesi nyankopɔn asɛm ɛnti obi a ne bu afu me biara no wɔnyɛ abotrɛ nyame ma no abotrɛ na wɔma me nso abotrɛ na adesua wei no yɛnsua wieɛ nyame boa na wankunya a yɛbɛsan atoa so deɛ nti a meka sɛ yɛbɛtoa so no sɛ afei na nanka yɛbɛwura deɛ ntire a wokɔ bosom hɔ na ebia wakɔka sɛ mepɛ sɛ malam faisal ne nan bu na ɛwɔ hɔ na malam faisal ne nan bu a na wo sɛ bosom no a mede ne kɔɔyɛ no ɛna ama ne nan ayɛ de abuo no wo sɛ saa asɛm wei no ɛna ama nipa ne yera no wo nti yɛmfa bible baako ɛnwura mu ho na memfa ntwako hɔ na sɛ nyame boɔ no sɛ yɛnwuyɛ a na kyɛ sɛ na yɛaba abatoa so nti wobɛma me ɛyɛ Exodus chapter 7 verse 1 na yɛka no sɛ akɔpem 3 no na yɛhunu deɛ nyankopɔn pɛ sɛ wɔkyerɛ wɔ hɔ no na ɛyɛde ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ madane wo nyankopɔn ama Pharaoh saa na teɛ na wo nua Aaron bɛyɛ wo diifoɔ wo deɛ wobɛka deɛ mɛhyɛ wo nyinaa na wo nua Aaron bɛka akyerɛ Pharaoh sɛ ɔmma Israel mfiri n'asase so nkɔ tiɛ ne menka asɛm kakra wɔ ha saa asɛm wei no a wɔkaeɛ no Moses ne Aaron wo adwene mu no ho ne yɛ panini Aaron me panini ɛyɛ desua paa de ma yɛ memesi na memekyɛ wo panini no wobu agyina sɛ wotumi fu a na mebu afu wode aseɛ kɛ sɛ wobɛyɛ biribia kyɛ me na mebu afu ade nti na panini no mmom Nyankopɔn amfa ɔno ɛma ɔno anyɛ Nyankopɔn na wɔmfa ne nua kuma no ɛma ne nyɛ diifoɔ wei kɔ no nso saa yɛ nsɔhwɛ nti yɛ nipa no yɛwɔ saase wei so no a woka Koran chapter 6 verse 125 na ɔse woka asɛm no yɛnsankyerɛnyi no kyerɛ wo ma na ɔmo si yɛngindi da ɛkɔpem sɛ asɛm no a Nyankopɔn de ama wo no ɔde saa asɛm no bɛyɛ dɛ bɛma yɛ nsa no yɛgye adi na wɔmfa bi ma wo kana wontimi nkan anaasɛ wɔmfa bi ma wo sɛ wakenkan Bible akɔsi tire ɛne wakenkan Koran akɔsi tire nti Nyankopɔn mfa ma wo nti obi nso abɛgyina ha kan sɛ deɛ ɔno nso nim na ɔyɛ dɛ waka na wobu fu sɛ ɔde aseɛ nti toa so kaka ne yɛhwɛ ɔse ɔdane ne diifoɔ ama na deɛ ɔbɛka kyerɛ no bia no nam wobɛka deɛ mɛhyɛ wo nyinaa na wo nua Aaron bɛka akyerɛ Pharaoh sɛ ɔma Israelfoɔ mfiri n'asase so nkɔ na ɔno Nyankopɔn deɛ ɛdeɛ na ɔba bɛyɛ ti ɔtoa so na me deɛ mɛpirim Pharaoh akoma wate aseɛ na ɔbɛpirim Pharaoh akoma na mama me nsɛnkyerɛnne ne nsankyerɛnne wote aseɛ Pharaoh ne bosomfoɔ no ɛwɔ ne ho no mu no adeɛ bɛma Pharaoh atumi ayera kɔ kɛseɛ no sɛ nanka wɔ sɛ meyɛ biribi sɛ wokɔ na sɛ wokɔto abaa no to hɔ a na abaa no ada no wɔwɔ ne wadisplay hɔ no mu a na Pharaoh abɔ hu na meyɛ saa Pharaoh bɛsakra nti mama Pharaoh nsankyerɛnne nso ayɛ dɛ adoɔ so nti wokɔ na ne bosomfoɔ no de wɔwɔ no yɛ dɛ wɔbɛsɔre na wanante na Pharaoh agi atum sɛ madi nkonim wote aseɛ na nti abosomfoɔ no a ɔmode ɔmo nneɛma no to hɔ no ma no adane wɔwɔ no na Pharaoh nyɛ gidie wɔ ɔmo mu nso aduru baabi no a Moses deɛ no baayɛ ɔkyekyee ɔmo deɛ no wie no na ɔmo ankasa no ɔmo asakra nti wohwɛ Quran chapter 7 verse 122 na ɔmo Quran sɛ asɛm no sia ɔmo nti ɔmo nyinaa edi ɔmo nim ebutubutu fam ma ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɛna Pharaoh nso so no sɛ ɔmo nim sɛ ɔmo wie no na yɛ nkotompo na ɔmo yɛ dɛ ɔmo twa ɛna Pharaoh nso so nim sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɔmo yiri ɔmo ho ɔmo yɛ dɛ ɔmo yɛ akyɛ saa nti nsankyerɛnne na ɔyɛ dɛ ɔho ne yɛ no nti no nti Nyankopɔn wohwɛ Bible ne Quran mu a ɔse sɛ bi a wokɔ ɔmo hɔ saa na wokɔ nyɛ nsankyerɛnne bi firi na sɛ ɔmo tumi yɛ adeɛ na ɛyɛ a Nyankopɔn de yira ɔmo ɔde yira ɔmo ɛna wo nso a wɔyɛ gidie nso no nso de ɛsɔ wahwɛ sɛ bi a wobɛtie ɔno a na sɛ ɛyɛ nti mabobɔ so sɛ nyame boa ne yɛ tenkwa no yɛnwu ya inshallah yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ ma akɔpem deɛ yɛho deɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛtumi
te yɛbɛsi ha na yɛde asi ha na yɛabɔ mpaeɛ ama yɛ ho abɔ mpaeɛ ama amanfoɔ menim sɛ deɛ berɛ no sɛ kware yɛ maame wabrɛ ebia meka sɛ metoa so a nti menim sɛ obi a wobɛhwɛ Facebook mu kakra ne kwasɛ kakra bi na momfa nkyɛ me mentimi nkenkan kɔntene mu mɛbobɔ din malam wede wɔpɔ ma kyɛw me brɛ no kɔ agye aso aba ha ana korɛ nti mɛbobɔ din ne kɛkɛ ba yɛduru baabi na bi yɛ kwasɛ yes ne yɛaka ya ebi wɔ a salamu alaikum mashallah Allah akbar ne ade na no deɛ mo ne bɛkyɛ Saaka Mohammed Ibrahim Natu yehu deɛ Adams Asmaila yehu deɛ Ahmed Rufai Orlando Torres yehu deɛ Haji Akande yehu so deɛ Kubra Samed odiɛ wa ha Saaka Mohammed Kubra Samed biem Sarat Amadou mashallah Kubra Samed so watching live from Kuwait Abdul Mumin Ahmed Asmaila nyankopɔn nhyira mo na mama yekodro okay nyankopɔn nhyira so Pascal Ibrahim Sharif was watching live from South Africa. Yeah. Adam Sumaila was from UK. Sumaila Justice was mashallah. Humulatu Ibrahim was mashallah. Adams Sumaila. Muakim Kabum. Okay, but as malam kabiem people so na me kra. Asamni na no. Asamni na no. Asari da no. People so na me kra. Also the Nasam Efi UK. Yeah. Hamza Abdul or say Namisha in yes. Ibrahim Rahina to Yahuno dear Ali Malik Yahun the Hajj can may Allah bless you all man online stars and preachers. No, Amen. Amen. I'm Hajja Kande, Rasibri, Yadavasamisha also. Muhammad Haruna Rashid, Assalamu alaikum. Ibrahim Rahina to Malam Zakaria, you also did a great job, mashallah. God bless you and your entire family. Me. Amen. Kubra Samed. Ali Don Carlos, mashallah. Mamisha says to say, "Do her." Say kakrana na. Yes. Malam Ubabom Pai Nemum. It's your funny ashafo. Some of them sema. Muma bi ekitami awaha. The da mumano eti o commissioni mpaibo. Into bracket ojidini akondie so ukọ na arabiya mu o se hisnul muslim we nwoma ya kase sheikh Abdul Mumin Gafar na ana adanko de ka yes ana tintim e de abre mpaibo a se ukọ se bi ukọ ejanan so a ana se ukọ ejaya mpaya obebo se ukọ ya hu yie o na wu ya mpaya obebo ansa na wapi ukọ ejaya ona be na wo se odeko upia ona be na wo se odipie ni na wo se upia frifie a mpaya ben na wo se obo ni na malam atintim e de agu ha e de abai se wo fi abontin so e ba be wafia mpaya ben na obebo se wo be kuta na misu a oba ya lo mpaya ben na wo se obo se wo frifie a amakan no se wo be wura nyankopon efia na se be wura masjid mpaya ben na bo se wo pie free masjid mpaya ben mpaya ye di bie sala Allahu akbar se wo be didia se wo didi wia mpaya bo bebre ewia no na wo de akomhyefo no anyankopon so mo no mpaya bo aba wo akomhyefo mpaya bo anabi nu ne mpaya bo wa ha anabi Ibrahim ne mpaya bo wa ha anabi Lot omu na abo mpaye etinakwa anabi Yusuf anabi Ayub anabi Zakaria anabi Yunus omu na mpaye bo e wa ha ustaz etintim media go krata yeso ankra omu ko school mala wo bika say me bo MPP for ni party for ni din kan say me kan say dia na me pese me kan say o he tama omu wini ya na omu yesi enyum bi ye onapo wo me phone so kora wonim asono ena na omu boss anyum ne ma asono no ena omusa ena nyum no ekopa nye bia asaba ko asono no esa ekengis asano baye bebire na ena nyum no so ye de ekọ me busa me ho se eyede ne ba asa eye nipa ena omu trene wasono no obitimi trene kramai na wasoma no obitimi trene akati ya na se kokuo no wasoma no enti no
de atampore eka hada bia no eyese yenkrofo no yentire ne omu wo nyame asamu obi nim de enti ameka ne o ye wo bi wo ho no ma wo ko ka kire se bayiye wo ho aduro wo ho we wo ho a won tv dante no wonim wonfa nya adwuma ono so wote ase enti minu yetimi edi saasam we edi wura yenkrofo ebinuma ebeboa me aboa wo wo kwa ne wakobusa mene wo nya ni mamba ko eno de ya asole kwa ko busa no onu mi do nyame ona ka kire me se obi mi firi akra ba ye se asam bi asi na omo ko ye no na akoye se obi ba na yare ena omo se obi ena akotena so motie ne aka ho se asam si na abatena so na omo eyere sa enti adani mabo eni etuo eni se kantwe enti omo imam fo no ko tena ase no kan ye enti de omo di ko wi aye ne se o he Quran emu a Quran chapter even say 72 verse 5 mo ho no mo no motie no Quran a ye kan omo asem se omo ne batena wi so omo ne batena so obi ni mo ye nkwasiafo ene bi ni mo ye gidiefo enti omo ka kire mo se nye motie ni nyina Quran na ye de eye ebi Quran na de wo ka se oba ba kan Quran na oba ba ye de ba pian o se omo ka sa asam no e kire nkrofo na nante ase ye de e ba ye enti wo ka se Quran na se motie na ka sa se ye yentimi enkwete nyankopon asam enye bi enti saa ni mo ebi ni ho a betimi atu nipa enti wo yare a odi be ko motie wo ra ho enti de me pese ye training nipa ne se obi a training kokuo na wotimi suma no obi a training osono na wotimi sadia ka kire wo nua ne se baye entimi nchi nipa aduro nchi anora na osta o se kasa asam we se o se ni gidie mu no se baye ba chi nipa aduro ba tu nipa bibie ba yesa ni nya agi se yankopon pe ne so ansa na ale afi de wo ha ne se enti hal na mbese mi kire ma kopem se mi bo party ni dinu ma kan samna ebi obi beka te bi adwene bombi na pese me kan te me yen se mfate ho so yedua no monke to on go school on mo shade fiance ya to bi ko de mo ebe bo mo kai in fact this no muslim na kasa ye de arab for na chere ya na english yeah wono a chere no arabia no na mo de akọ english ti akra ni bo ha akra o p1 p2 ya na bro for no we no we die o start ay adom o chere arabia na no a chere na se chere we asante no the english ato aso 3 in 1 wow wow nti ya no mo nkoto mo go school no die arabic and english schools are echia e organ ha na mun na wonya o se o mbetu na yesa na mun place order na ye mo copy simbramo obi am place because se wo book we the chair nkra de a watch akra de se o kwa ampa ese no o ba ampa ese watch ne se ampa no boy as chere ni wa wie no wa firi bu nsam yes ayi motia ne ba yi ndimi kino na wa ko wa o bompa ya so ko da ro ti o bompa o ko ma ti o bompa o ya o de na nkwasi we die mo amba ye beto amo abi kan ni school se wa ni na mo amba ye beto amo ye bo bi adi ye rim se leading edge e wo ho mala se wa ni leading edge aha ye se mo ho Iman Academy wa ha confessor no ne ade wo ha ye bo bi adi ne mom mo nye mo place mo order ye nya copies ne fam brem na ye nyina we so fan chen kana de e betimi kwa ye order man kra no e betimi I recommend ya man kan se nkra no to bi no mo fa nsuya ade e be bo no pa nti se wo nya bi Phil Stars 0265 434113 0265 434113 and I say 0201 297202 0201 297202 say we hear book mu bia Phil Stars Jaffa and I say in case of from Malana on say can order from online studio so what say yeah both Stars book no dey go say wo baby mo amwo Malana say okay usa echiriya ni Ustaz Jafar han ka ba ko kra wa ha oye echiriya Ramadan echiriya na ani yena obi ma o discover say yento yeah wato ni na first kana ma Ustaz na de wa ha no ya ko chema manfo yeah sa usu wo na sa usu betima ya sa bia eni book ni obi ebe ye say chema manfo discover ama ye ho adwuma de ama no we so e wa echiriya e ba nti sa usu nya bi obetimi discover ti place order so 100
over 1,000 see yen would escape basse stars and copy to money for my man for yanko school bimu yanko Arabic and English school bimu nyan chairman kodano all days can buy be modima kama so we share woman on sa ebeka aha yes mala may you free aha jari say ba try say ba yes enu nti say wo bibia na ate enka for number simu bia 0265434113 02654341 and 0201297202 we aya Ustaz Abdul Mumin Jafar numbers eno no so friend now in san kanwa still na hia book no enu nti from am online 0246751175 0246751175 na mesimu bia be free bia no inshallah se book ni bia na hia dia ebeba ama won saka mo hwa me mo dosun ma hu se mo hwa me wa handos pa na mi hwa mu ni na u pe book ni bia oba pe bia ma we efifie ha ya Ustaz Jafar ena eyeye senka ye na etimi bomode na ye pachineji Ustaz Jafar books no na ko anim sa ebe hye nim kura ma na ye bebre nti yamfa ye ho ode enhyem na Ustaz Jafar so kakra bi obo e wo ho no ono so enya no fa so emfiri inshallah ene sikanti no ye se nim die ne be tretre enu nti ana o ye malam ye jumade na ebesi wa hasen na me adoma next week inshallah ebe san ehia na ato nipa enstu nyankopon no eso sabe die malama mardiya ay kado e wachire ho ode the ideal muslim show at the breye where the english version malama mardiya at the ideal muslima english version no at the breye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. opese obo nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra anase opese udua ba bi ebebo wa asasi so ha ene dan kwa matemuada sene de bia ye bompa ye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ene wo ha onyina to acha mam online media network odawa fikesiem a ye di nyankopon wasem brem wa santitwi Hausa ene brofo kasa mu ewo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesum mpensempese mu ene dwumadie foforo akeka owo Ghana ibibu ayen ewo Universal Merchant Bank ai trinity afra no UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 and now your mobile money number is 0246751175 edina dasoni Mam Online amana neswa ubetimi yibi abwa dwumadie ewo Swift code MBGHGH AC02139560219 Why ne bebo tumfo nyankopon bosia na wabone mo ho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.